mani naimia aboni bagi ang tini mandai piasa bo bong jara oba hai khanya rong hai tongnai rong no bong ni birudde ang efer khanya thangai dong ekono na hambai কেমনে শিলচামুং তো দं silsa mung to aba hai ke bo ব্যক্তিগত ভাবে করে tangkhane je wan sungmani ba sing je joining program ni pore ja oba haimani ungmani pore ba ang wan sogo jabo tibra motan rong no khlai ne ang kha khlai ওকে पुइलानो मिडिया टाखकजोंनो हामबाय अतिपरजरानि जों तिनि कककिसा सानानि बागै बाध्यता मांखा कक हंका आहायसे थांनाय 26 तारिखआव मानदाय कायराय ভিলেজ কমিটিनि खबजागो बिदामुरा गामि ताखुक मंगलदेव ब्रह्मा बिस्कां दादाक सिदाक दिनेश देब्रमा बुई बुथारी शिबिका ताखुक दिनेश देब्रमा ब एकजन आईपीएफ टिनि लिडारिं एखौ कर्मी दंमोन आबुनो रगै किसु पत्र पत्रिका प्रतासा त्रिपुरा हनै कैसे पत्रिका दङ आ पत्रिका सुइनै ताखुक संनो आबुनो सानामु संगो अजथा तिप्रामथनो दुसिरुय अजथा बुबाग्रानि जे नाहारमुं काहामनो दुसिरुय बुनि मकला हामिया खलायनानि बागै तिप्रामथनो बुथारनै सामानि बागै आरो साताइक्लायो मंगलदेव ब्रह्मा 2020 नि सिमिनो तिप्रामथाव सहयोगिता खलाय तिप्रामथनि कर्मी हिसाबै सामुं ताङै दंनाय बुथारनाय दिनेश देब्रमा 2017 नि सिमिनो आईपीएफ टिनि कर्मी हि परिचित अंजा अब लुकुरक যথেষ্ট साइमानो आबनो सानानि मुसंगो जे ति प्रमथन दुसिरिमाना अब ब्लाइके अननाय अब न जों ब्लाइके निंदा जानागो चिनि ति प्रमथन दुसिरिमानि बागै तैकेसा दङ तिनि हर थानाय बीजेपी मानदाय बीजेपी पार्टी अफिसा किसेसा हर नांखानि खानावो आबुनि तैयै बीजेपी नि ताखुक खाकाहाम ताखुक सं बीजेपी नि खाकुफुर ताखुक सं तिप्रामथानो दुसारब रुय जाया ककबानगै कक हामिया सिलचावै तंमानि बागै बरंनोबा आं कयनामु संगो तिप्रामथावो ताबुक साकजरा केबो सामुं हामिया तांनायग्रै बुबाग्रानि नाहारमुं गोथार नाहारमुं आबुनो तैनो जों कर्मी रगबो नाहारमुं काहामनो दङ साताइक्लायो तिनि अर अककनो बीजेपी पार्टी अफिस 3/3 হইতে 4 বার খামকা প্রথম आईपीएफ টি রগবই সকজা জাখা 2 বার মতো টর্চারিং খাইজাকা দ্বিতীয়বার বরক নিজেরা মধ্যে 2-1 বার সবাই লেকে হরফ নাংলাইকা তিনি চতুর্থ বার যে तिप्रामथनो दुसिरिमानि अब ब्लाइखेनो साया अब आककनो जों ब्लाइखेनो निंदा खलायो कारण जों साइमानो बीजेपी रंनि तै आईपीएफ तिरंनि कथालाइजाक सरकार बरक निजेरा मध्यनो बं पार्टी बिसनो 3-4 बार सक्का माने जों वानसुगैना नाहारिमानो तिनि हरथानानि घटनाबो बरक थिक निश्चय आबहाय ओंखाना हानाय कारण साइमानो जों बंनि दुई पार्टीनि केलेंकारि बोसोर अब त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरंनि थानिनो साइमानो बीजेपी तै आईपीएफ टिनि हालक काहामदा हामिया तै बीजेपी बाय बीजेपी हालक काहामदा हामिया देशनि जत लुकुरक तै खा काहाम लुकुरक खाकुफुर लुकुरक जतनो साइमानजाक अब तै कुनो साजाकनाय कगया अजथा तिप्रामथनो दुसिरिमानि बागै तिप्रामथा आबनो ब्लेकेनि निंदाजनक जानगो द्वितीय दिन जोंनो अबहाय दुसारब ताखलायदों बारे बारे दुसारब खलायके हांखाय अब ब्लेकेना साया जागावा थां सगैनाय इयाखाबा सेलेंमासिसा कक कालायमुं कालायनाय अब द्वितीय दिन कयनै बरनो आपति है ककता सातों हनै আর তে কেসা বংনি বিজেপি नि হইতে সিলজা জাখা যে 26 তারিখে বংনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রামও জয়নিং রংখা এরপরে বিজেপি মথানি যে তাবুক যে জয়নিং রনাই রং দমকি রিউতিপ্রা মথানি বরক মানে আবো বসুকুবই
ত্রিপুরা মথানি আমতি কেবল দমকি সমকিরে নাইকরে ত্রিপুরা মথা जों साइमनो ত্রিপুরা মথা তাকক যে থালাयो বুইনো দমকিরে ননবগে ত্রিপুরা মথা তাবুগো প্রস্তুতিং এ তাই দাগি জাক মুংবো করে जों আবর খুব খানায়াক তাবক সাক জরা ত্রিপুরা মথানো অযথা বড় গাবো কেবল দুইশরি তংখে বেলেখেনা চায়া ত্রিপুরা মথাও জয়নিং ত্রিপুরা মথানি তো কেবল জয়নিং খানাই করে আপনি হাই বংনি বিজেপি বা আইপিএফটি নি ব্যাপার আবচিনি থানে কোনো দায় করে অযথা কাচারা ত্রিপুরা মথানো जों তাবো ত্রিপুরা থানচানি সামুং তাং থানি কিছুটা পলিটিক্যাল পার্টির जोंना আবো দুসারা ব্রিমেনো जों আবনো ব্লাইকেন নিন্দাজনক জানাবো হামবাই